should associate with Pranay Bhakta. So, in the West, we're trying to preach, but we're not Pranay Мы Bhakta. пробуем проповедовать на And many of those Западе, но мы не devotees, they являемся can't come here to Пранай meet Бхактами. Pranay Bhakta. Также многие So преданные then, what is the там worth не имеют of our возможности preaching? приехать What is the сюда value of и our встретить preaching? Пранай What can we Бхакту. do? Какова же ценность такой проповеди? Что мы можем сделать? वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो इन दिनों में कथा सुन रहे हैं आपसे, उससे अच्छे से समझ आता है कि प्रणयी भक्तों का संग करना चाहिए, प्रणयी भक्तों का ही अनुगत्य करना चाहिए, तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। अभी हम लोग जब विदेश में जाते हैं, अपने गुरुदेव की, गुरुवर्गों की वाणी का प्रचार करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम प्रणयी भक्त नहीं आते, क्योंकि सब भी गुरुवर्गों की वाणी वहाँ पर जाते थे बोलते हैं, और वहाँ पर भी लोगों के लिए, सबके लिए इतना अधिक संभव नहीं है कि सारे वहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएं, और जहाँ पर भी एक या दो इस जगत में प्रणयी भक्त हैं, उनके पास में जा कर के वो बैठें और हरि कथा कीर्तन इत्यादि का अनुशीलन करें। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग गुरुवर्गों की वाणी को ले जा करके वहाँ प्रचार करते हैं, उसका कोई मूल्य है या नहीं? इसलिए पहले तो ABC करता है, ABC ना करने से क्या वो अच्छा जा सकता है? तो ये जो ABC करता है, इसमें कुछ फायदा नहीं, फायदा है कि नहीं? इसमें भी जो टीचर है, उनका पास जो विद्या है उतना तक देगा, उससे वो जहाँ पर आगे जाएगा, आगे जाने से कि वो पूरे त्याग कर दिया। जैसे क्लास में आप बोलते हैं कि अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, जाकर के हायर स्कूल में भर्ती हुआ, तो इनको छोड़ करके उनको पास गया, छोड़ दिया, विद्या को तो छोड़ा नहीं, उससे आगे जाके कॉलेज में गया, कभी बदला, यूनिवर्सिटी में बदला, उसने सब सब्जेक्ट छोड़ दिया, एक ही सब्जेक्ट रखा, तो जो रखा एक, तो बाकी जो पढ़ाई किया था क्या वेस्ट गया, उन्होंने उसका नेगलेक्ट कर दिया। तो इसी में भी जितना जितना होगा उसी में भी सॉन्ग हमको मिलेगा, इससे कोई बिगड़ता नहीं। ये समझना बड़ा कठिन, गुरु होने से उनका कोई त्याग नहीं कर सकता, और शिष्य होने से ये कभी गुरु को छोड़ नहीं सकता। एक बताता है शास्त्रों में, कौन है गुरु, कौन धन्य है जो यदि दुर्दैवे सेवक यदि जाय अन्य स्थाने, से प्रभु धन्य जे कैसे धोरी आने। अच्छा, सेवक कौन है? वो है जो ना छाड़े प्रभुर चरण, वो है ये दोनों तरफ ये देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग उनका हजम होगा नहीं, ये सुनने से हजम होगा। ऐसा सब शास्त्र में देखने को मिलता है। जैसे गोस्वामी का लीला स्मरण बंद हो गया, लीला स्मरण हो रहा था, लेकिन कोई खंडो वैष्णव आया, उन्होंने ऐसे ब्रजलीला में देखते हैं कृष्ण भगवान वो फूल का डाल को दबा रहा है और गोपियाँ उससे फूल तोड़ दी। कृष्ण इसको छोड़ दिया तो गोपियाँ उसमें गिर गया। इसी प्रसंग को देखकर रूप गोस्वामी हंस पड़े
ये क्या विचित्र लीला। वो वैष्णव समझा कि रूप गोस्वामी मुझे देखकर हंसा, उनका दुख हुआ लीला स्मरण। सनातन गोस्वामी से पूछा क्यों बंद हुआ, तो उन्होंने ऐसा किया। तो बात होता है सबको समझते हैं, रूप गोस्वामी समझते नहीं, ये हम लोगों के लिए देखा जाता है। ये होशियार सनातन गोस्वामी से निमक मांगा, कौन? आप बता दो। So the Maharaj started saying that I think everybody understood the question, what Maharaj was asking. So the Maharaj started saying Махарадж that стал рассказывать yes, it о is заданном having a value. вопросе, и его ответ говорит, что ценность такой проповеди That есть. it Сказать, is что having no ценности value. нет, было бы неправильно. Like in the school, Так же, как в школе, when ученик a person начинает с starts азов. going to the school, Сначала учитель at обучает that его time, буквам teacher, А, Б, they teach В, them A, B, что требует C, D. времени. Он не берется сразу And за this изучение student takes сложных some time. слов. Он It начинает с takes букв. even like months even to learn the vocabulary itself, A, B, C, D only. But И afterward, только освоив программу when the начальной student is школы ready to и сдав go экзамены, to the sixth он standard переходит в or the среднюю eighth школу. standard, then he goes Но to the даже different перейдя в school. другую школу, So, было бы if he is ошибочно going считать, and что enrolling ученик himself into the оставил different своего school, гуру, it is учителя, not considered. который обучал их в начальной школе. And Несмотря when на he то, entering- что enrolling физически himself они into не the different рядом, school, но все then the еще teachers ученик are и гуру different. вместе. But still, it is not considered that he has given up his guru, the one who is teaching him from first to sixth standard or whatsoever. Why? Благодаря Even тому, though чему он physically they are научился в not начальной together, школе, but this student has never он left будет guru, пользоваться and этим the guru знанием has и в never left the старших disciple. классах. How come? То есть The ничего Maharaj не mentions меняется. that В старших классах because A, B, ученик C, все D, так же whatever he пользуется has learned буквами, from the first только его standard itself программа will усложняется continues in the и sixth меняются standard also. учителя, It's а not суть that A, B, остается C, та D же. changes over there. Same thing. The same teaching is going to continue further, but not that changing something. And then when he goes to the higher classes, then again the teacher changes. But the При поступлении в same theme, университет same subject matter учитель is также enhancing, меняется. but И так not ученик that проходит путь с something is начальной changing. школы до высшей, When he enters потом into колледж, the университет. university, then also teachers are always changing. Student is going from one school to another school, then college, then Все, чему он university. обучился на этом But пути, он whatever использует he на has более learned высоком from the very уровне. beginning, И поэтому the same thing is невозможно, carried чтобы with him. студент And оставил his какого-либо teaching is учителя, enhancing. так же, как и So учитель that's why ученика. he has never left any guru, any teacher. And teachers also never left him. Why? Because he was a sincere person. Поэтому гуру That's why their также не teaching бросает always stayed своего with him. ученика, In если this way, тот guru has поднялся also на never ступеньку left him. выше. So in this way, this relationship is always continuous. So a person Их who is отношения taking все care равно of the kids продолжаются. from the very beginning, Иногда that is учитель considered начальной much more школы superior even играет sometimes. более серьезную Why? роль в жизни ученика, because even though they are teaching them обучая A, его B, C, основам, D, but он at that time, вкладывает очень one много has энергии и to put so времени. much energy. Постигнув эти азы, Afterward, ученик the kid может becomes сам little доходить до intelligent многих and he вещей. takes himself different things. But at that time, one has to spend so much money, so much time, energy. Поэтому to teach учитель that person. начальных классов So that's why it's может not that иметь it is having огромную no value. ценность. Ни в коем случае нельзя сказать, It's что not этот that труд it is не having no имеет value. ценности. It is having great value. Why? Для подтверждения этой Maharaj was мысли mentioning Махарадж at the end вспомнил высказывание that Шрили Вриндавана it is Даса mentioned Такура by о Sri том, кто Vrindavan Das такой Thakur гуру. in Chaitanya Bhagavat, who is considered guru and who is considered disciple. Guru, if he is a guru, it is not possible for a disciple to leave him. Если Does человек not является matter учеником, external proximity, в переводе whatever с it may be. английского disciple And if означает a person тот, is кто a disciple, соблюдает disciple дисциплину. means who И accepted в таком discipline. случае гуру Then никогда it не is not оставит possible ученика. that guru will ever leave him. Does not matter externally whatsoever may be. For this, he gave Shastric evidence from Srila Vrindavan Das Thakur, who is saying that who is a guru, if his disciple
because of Если some ученик durvai, по some случайности или его misfortune, постигла if he неудача, leaves the из-за feet of которой his guru, он отдаляется then от guru гуру, what he does, то гуру that he лично goes to him приходит и берет and его за волосы и возвращает. catch, Это и есть like, настоящий what do гуру. you call this? Drag him by the hair. Drags him by hair and brings him back. This is guru. And the disciple, if he who is considered disciple, a person, И does not неважно, matter гуру how отчитывает much ученика his guru по can chastise причине him ошибки for или нет. real reasons, Даже если maybe he has гуру made some прогоняет mistake, своего or ученика, he may то все равно have он not не made покидает any mistake лотосный at стоп all. своего But still, учителя. if his guru chastises him, even kicks him out, but still he never gives up his lotus feet. Like Maharaj gives example sometime of Srila Jiva Goswami Pada. Махарадж привел пример Дживи Госвами Пада. Когда Рупа Госвами прогонял его от себя, и он стал жить вдали от него, Джива Госвами был опечален этим. Но ему никогда не приходили идеи в голову, что гуру несправедливо наказал меня, ведь я ничего плохого не сделал. Я служил лотосным стопом моего гуру. Почему же он отчитывает меня? Он не прав. Причина того, что такие мысли не посещали его, очень проста. Джива Госвами был учеником. В своих трудах Шрила Бхактивиданта Вампана Госвами Махарадж написал, если гуру без причины отчитывает своего ученика, то ученик должен доверять ему и быть уверенным, что гуру отчитывает за будущие поступки. Я могу совершить неправильный поступок, и поэтому гуру предупреждает меня и обучает таким образом. My Guru Maharaj in one of his articles is writing that if a disciple, while he is getting chastisement from his Guru, does not matter reason or no reason, if he is getting chastisement, maybe he is not saying anything from Мой his гуру mouth. Махарадж в своих статьях не раз упоминал, что ученик не может не только сказать что-то вслух, если гуру вдруг отчитывает его, заслуженно или нет, он даже не может подумать об этом. В противном случае он не считается истинным. This way, Srila Maharaj is saying that from the very beginning, if a person is В связи с вопросом Махарадж ответил, что если человек несет послание Гуру Варги другим со всей искренностью, то он считается учителем и прав в том, что он делает, без всяких сомнений. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, regard to this, he writes in one of his articles that can say Шрила like, Бхакти Ракшак Шидхара Махарадж написал в одной из его статей: если я болен и посетил множество врачей в поисках найти способ вылечиться, my и все disease was эти not getting попытки cured. безуспешны, I was suffering a lot. и моя болезнь But then доставляет мне I met with множество a good I страданий, met with a то doctor встретив врача, который в состоянии понять мою болезнь и вылечить этот метод, я начинаю выздоравливать, и мои дела I налаживаются. am recovering. My disease is going away. And at that time, if I meet with a person who is also having the same disease, but I Естественным was having, образом, встретив того, кто имеет схожую even though I болезнь, cannot be a я doctor, направляю его к I этому cannot treat доктору. him, but а не I стану can лечить do сам. one thing, that I can bring this person, oh, here is a doctor, I was having the same disease, I was going to so many doctors, but Я I приведу was его к unable этому to cure врачу, myself. сказав, этот врач Now I have смог found one излечить doctor. мою He неизлечимую is giving me болезнь medicine. и дал мне нужные лекарства и вселил надежду. He's prescribed Пошли everything к for нему. me. I'm trying to follow, and there is ray of hope. My disease is going away. Hope. So you can also come with me. I can take you to the same doctor. So if one person is doing this is not called that he Помогая is людям considered that таким he is a guru. образом, He is нельзя just называться helping гуру, other person. но можно Bring him назваться to a человеком, guru. который So привел this is гуру. what should be the genuine approach of a disciple. This is Именно what так Srila поступают Bhakti ученики Goswami своего гуру. I think we will Это то, discontinue что хотел донести до нас here Махарадж. because we are speaking На этом мы окончим.